Hello guys, good morning. So mo na diri gawa sa kuan guys, establishment. So diri dapita guys, mo na agi siya flowers guys, pero kani siya nga flowers kay gikan ni siya sulod sa building. So mao ni so reflection of the light. So mani makita na to guys ang mga flowers nga sa gawas. Mura ta naata nag-walk ta sa kuan guys, nasa mga flowers pero actually mao ni siya ang highlight. So mao ni ang building diri guys. So akong padulong ko sa trabaho. So nindot guys sa tanan, grabe gyud siya ka amazing. So diri dapita guys, mao ni akong shortcut padulong sa akong duty guys. So diri dapita so very 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 nice. Mao diri sa hotel na diri sa Macau, China. So diri gawas hotel. So daghan kay mga decoration sa Chinese New Year. So grabe siya kanindot, nindot, very 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 amazing. So mapawaw ka guys, grabe jud siya kanindot. Grabe kanindot. Diri dapita guys, so daghan kay diri dapita ang mga turista nga na diri nagsuri-suroy diri dapita. Mao ni diri dapita sa kuan guys gawas sa one of the prestigious hotel in Macau, China. So mao ni ang Star World diri sa Macau area. So grabe grabe nindot kay ang decoration guys, nindot kay ang decoration diri sa gawas. Mao na gipangandaman ginila gyud ang decoration para bungga ba. So mao ni pinakaimportante. So after duty guys, so mao ni uli na sad padulong na sad sa kuan balay. So mao ni ang bus guys. So grabe kanindot sa bus then outside the bus. So grabe gyud siya ka cleanliness, limpyo, clean and green areas. So agi kay makita guys nga mga hugaw diri sa area diri sa Macau, China. So grabe gyud siya kanindot, grabe ka amazing guys. So diri dapita mao ni ang gawas. Kaya padulong na gyud ko uli guys. So mao no nagsakay ko medyo kapoy kay ang lawas after sa duty. So nidi ta mo sakay. So hatagan sa natog tayo mga atong kagulian guys nga mosakay ta para ba nindot ba nindot nindot kani siya nga bus guys padulong ni sa Sabara area ha. So mao ni so stop signal so paabot sa tasa go signal. So mao ni diri dapita. So daghan kayo na mga tao na sa gawas. So mao ni diri dapita mao ni ang situation diri sa Macau, China. So diri dapita guys. So naata dapit sa Punti 16. I think this is Punti 16 guys. So mao ni. So nananay sa Bara area. So hapit na jud ko mabot sa akong destination guys. Sa akong kuan asa ko manaog. So ato jud ko manaog dapita. Then tapos walking na lang ko padulong sa akong kipuy-an diri sa Macau, China. So dapita guys. So padulong na ni sa babaw, padulong na ni siya sa kuan guys, sa almasen, padulong sa McDo area. So naabot naman ko, so mao na ni walking na lang ko guys, walking. So padulong na sa akong gipuy-an guys. So mao ra na guys, thank you for watching. I love you so much. So mahal ko kayo guys. I love you. Bye-bye.